हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास रे आमे मध्ययुगीय साहित्यर केतेक प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। विशेष भाव में एथिरे 20टी प्रश्न उत्तर रही अछि। तो चलंतु लेट न करिकी आमे क्लास टी को आरंभ करवा। आरंभ करने पूर्व मु कहि रखे एही क्लास टी आपण माने एसएसबी पीजीटी हुंतु बा सीपीटी हुंतु नेट एसएसबी जो आपण मानकर जूनियर लेक्चरशिप समस्त एग्जाम पाई यह साहाय्य करिवो। तो एथिरे थिबा जो क्वेश्चन विशेष भाव में एग्जाम को दृष्टि रे रखी मु तैयारी करछि। तो चलंतु लेट न करी स्टार्ट करिबा। हमरो प्रथम प्रश्न, रीति जुगर सर्वप्रथम कवि भाव में काहाको ग्रहण करा जाए। रीति जुगर सर्वप्रथम कवि भाव में काहाको ग्रहण करा जाए। हमर ऑप्शन अछि उपेंद्र भंज, धनंजय भंज, नीलकंठ भंज, त्रिविक्रम भंज। हमर सठिक उत्तरटी हेबो धनंजय भंज। यार परवर्ती क्लास रे मु जो उपन्यास उपरे आपण मानकर क्वेश्चन आंसर आलोचना करिथिली सेहिथिरे जो मनस्तात्विक उपन्यास प्रथम मनस्तात्विक उपन्यास मु आपण मानक भूल कहिछि तार उत्तरटी हेबो मने मने। ओके, सेटा आपण माने करेक्ट करि नेबे। एबे आमे देखिबा द्वितीय प्रश्न, रघुनाथ विलास काव्यटी केउ कथावस्तुर अवलंबन रे लिखित होइछि। हमर ऑप्शन अछि रामायण, महाभारत, भागवत, पुराण। रघुनाथ विलास को जदि आमे कहिबा यार अन्य नाम कोन, रघुनाथ विलास को श्री राम विलास मध्य कहा जाए। श्री राम विलास एवं यह किए लिखिथिले, यह धनंजय भंजଙ୍କ द्वारा लिखित होइछि। तेणु रघुनाथ विलासटी आमर कौन आछि श्री रामଙ୍କ कथा आछि माने रामायण। यार सठिक उत्तरटी हेबो रामायण। एबे आमे देखिबा तृतीय प्रश्न, धनंजय भंजଙ୍କ द्वारा रचित केउ ग्रंथरे राधाकृष्ण प्रेम लीला वर्णित। हमर ऑप्शन कोन अछि इच्छावती, अनंग रेखा, मदन मंजरी, केली, कल्पद्रुम, चौतीसा। एवं हमर सठिक उत्तरटी कोन हबो केली, कल्पद्रुम, चौतीसा। जेहेतु मते ठंडा ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭଏସଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭାରି ଶୁଭା ହେଉଥିବ, ସେଟାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ କେଳି କଳ୍ପଦ୍ରୁମ ଚଉତିସାରେ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶାଳିହୋତ୍ରୀ ନାମକ ଅଶ୍ୱଶାସ୍ତ୍ରର ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟାନୁବାଦ କିଏ କରିଥିଲେ। ଆମର ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ, रघुनाथ भंज, घन भंज, बलभद्र भंज। आमर सठिक उत्तरटी कौन हम धनंजय भंज। एबे आमे देखिबा परवर्ती प्रश्न, रसकल्लोल काव्यटी केउ अक्षर नियम रे रचित होइछि। ऑप्शन कौन अछि आमर ब, स, ल, क। आपण माने समस्त यार सठिक उत्तर जानिथिबे। यार सठिक उत्तरटी होछि कोन क। क जो अक्षर नियम रे रचित होइछि, यार माने कोन जे जो क अक्षर प्रत्येक पंक्तिर आद्य रे रखा जाय कि एहा लिखित होइछि। ता सहित जदि आपण मानकर एठी मध्ये गोटे प्रश्न होई परिबो जे रसकल्लोल को कोन भाषा शैली रे रचित ना दिव्य बा अदिव्य, दिव्य अदिव्य भाषा शैली रे रचित होइछि। परवर्ती प्रश्न, दीनकृष्ण दासଙ୍କ द्वारा रचित आर्तत्राण चौतीसाटी केउ धरणर चौतीसा। ऑप्शन आमर कौन अच्छी आख्यान धर्मी चौतीसा, वार्ताधर्मी चौतीसा, प्रार्थनामूलक चौतीसा, आलंकारिक चौतीसा। ताहले आमर सठिक उत्तरटी कौन हम सी हम प्रार्थनामूलक चौतीसा। प्रार्थनामूलक चौतीसा बा स्तुतिमूलक चौतीसा कहा जाए। एथिरे दीनकृष्ण कौन करचंती तांको जीवनर जो दुख भरा कथा से भगवानଙ୍କ पाखरे जगन्नाथଙ୍କ पाखरे जणाई अछंती। एबे आमे देखिबा परवर्ती प्रश्न, रसकल्लोल काव्य आरंभ रे कहार वंदना रहिअछि। आमर ऑप्शन कोन अछि श्री जगन्नाथ, रामचंद्र, श्रीकृष्ण, दुर्गा। जेहेतु आपण माने जानिथिबे रसकल्लोल जदि पढ़िथिबे सेथिरे श्री जगन्नाथ एवं श्रीकृष्ण दुई जनक कथा वर्णना होइअछि, सेठी अभिधेतु कल्पना करिसंती। किंतु हमर जदि वंदना आसीबो से प्रथम कहार वंदना करिसंती श्री जगन्नाथଙ୍କ वंदना करिसंती। श्री जगन्नाथଙ୍କ वंदना रे से कोन कहिसंती आरंभ रे कम्भु कटक
କମ୍ଭୁକଟକ ମଧ୍ୟରେ ନାଗର ଏକ ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ଭୁକଟକ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମ। ଏହି ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମର ନାୟକ କିଏ? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ କାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ବନ୍ଦନା କରି ଅଛନ୍ତି। 8 ନମ୍ବର, ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ଉଭୟ ହରି ଓ ହରଙ୍କ ଅଭେଦ ପରିକଳ୍ପିତ ହୋଇଅଛି? ଆମର ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଚିତ୍ରକଳା, ପରିମଳା, ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀ, ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା। ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀ। ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରଚିତ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀ, ସେଥିରେ ଉଭୟ ହରି ଏବଂ ହରଙ୍କ ଅଭେଦ ପରିକଳ୍ପିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସେ ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଶୈଳୀରେ ସେ ମାନେ ଅର୍ଥଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ଏଇ ଯେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀର ନାୟକ ଆଉ ନାୟିକାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ନାୟକ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅନବିତି ଇଳକ ଏବଂ ଆମର ନାୟକ ଏବଂ ନାୟିକା ହେଉଛି ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀ। ଏଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, କର ସାଧୁଜନମାନେ ମନକୁ ଏକ, କର ଧୀରେ ଧ୍ୟାନ ନୀଳାଚଳ ନାୟକ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି ରସକଲ୍ଲୋଳ ଗ୍ରନ୍ଥର କେଉଁ ଛାନ୍ଦରୁ ଆନିତ? ଆମର ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ ଛାନ୍ଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାନ୍ଦ, ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ। ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଏହା କେଉଁ ଯେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ ଯେଉଁ କର ସାଧୁଜନମାନେ ମନକୁ ଏକ, କର ଧୀରେ ଧ୍ୟାନ ନୀଳାଚଳ ନାୟକ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦଟି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରସକଲ୍ଲୋଳର, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ଷୋଡ଼ଶ ଛାନ୍ଦ କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ଆମର ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ପାହାଡ଼ିଆ କେଦାର, କାମଦୀ, ବରାଡ଼ି, ମଙ୍ଗଳ। ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ପାହାଡ଼ିଆ କେଦାର। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ SSB କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଏହି ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର CPTରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ନିଜର ବଂଶ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି? ଆମର ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ରସଲେଖା, ଅବନା, ରସତରଙ୍ଗ। ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କର ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ କାବ୍ୟରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ବଂଶ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଆମର ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ରାମାୟଣ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ନୃତ୍ୟ ରାମାୟଣ, ବିଶି ରାମାୟଣ। ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆମର ହେବ ବିଶି ରାମାୟଣ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା এই ଯେଉଁ ବିଶି ରାମାୟଣ ବା ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ନା ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏବଂ ଏହି ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଶି ରାମାୟଣ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଚଳିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଦ୍ୱାଦଶ ଓ ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଧ କିଏ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରଚିତ ହୋଇଛି ଭାଗବତ, ସେଥିରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଏବଂ ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଧ କିଏ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ? ଆମର ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି? ନୀଳାମ୍ବର ଦାସ, ଦନାଇ ଦାସ, ମହାଦେବ ଦାସ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଜଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏଟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହାଦେବ ଦାସ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବା 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସଦାନନ୍ଦ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ସଂସାରୀ ଜୀବନରେ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ବ୍ରଜମୋହନ, ଦୀନବନ୍ଧୁ, ସାଧୁଚରଣତା, ଗଦାଧର। ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ସାଧୁଚରଣତା। ସଦାନନ୍ଦ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ସଂସାରୀ ଜୀବନରେ ସେ ସାଧୁଚରଣତା ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସଦାନନ୍ଦ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା କେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ମହିମା ଦୀକ୍ଷା, ଆଜ୍ଞା ଦୀକ୍ଷା, ଗାୟତ୍ରୀ ଦୀକ୍ଷା, ବୈଷ୍ଣବ ଦୀକ୍ଷା। ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ବୈଷ୍ଣବ ଦୀକ୍ଷା। ସଦାନନ୍ଦ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ବୈଷ୍ଣବ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଗୋପମଙ୍ଗଳ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଆମର ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଚାନ୍ଦ ଦାସ, ଗୋପୀ ଦାସ, ରାମ ଦାସ, ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ।
आमर सठिक उत्तरटी कौन हेबो सठिक उत्तरटी हेबो भक्तचरण दास। भक्तचरण दास कौन करिसंती जो गोपमंगल काव्य रचयिता करिसंती एवं एई गोपमंगल काव्य रे से कौन वर्णना करिसंती ना जो श्रीकृष्णଙ୍କର जो बाल्य जीवन रे से जो मोहनीय कार्य सब करिसंती से कार्य सब इथिरे वर्णित होई अछि। एबे आमे देखिबा परवर्ती प्रश्न विदग्ध चिंतामणि काव्यटी केउ नियम रे रचित। आमर ऑप्शन कौन अछि 50 वर्ण नियम 14 वर्ण नवाक्षरी उपरोक्त केउटी नुहे। आमर सठिक उत्तरटी कौन हम 50 वर्ण नियम रे रचित विदग्धमणि काव्यटी विदग्ध चिंतामणि काव्यटी 50 वर्ण नियम रे रचित। एबे आमे देखिबा 18 नंबर प्रश्न अरक्षित दास केउ उपासक थिले। अरक्षित दास केउ उपासक थिले। ऑप्शन अछि कोन शून्य जगन्नाथ तंत्र निराकार ब्रह्म। आमर सठिक उत्तरटी कोन हम निराकार ब्रह्म। अरक्षित दास निराकार ब्रह्म उपासक थिले। 19 नंबर प्रश्न अरक्षित दासंग द्वारा प्रचारित धर्म मत को कौन कहा जाए। आमर ऑप्शन कौन आछि आज्ञा धर्म महिमा धर्म नाम धर्म वैष्णव धर्म। आमर सठिक उत्तरटी कौन हम आज्ञा धर्म। अरक्षित दास जो प्रचारित करछंती से धर्म मत को आमे आज्ञा धर्म बोली कहि थाउ। एबे आमे देखिबा 20 नंबर प्रश्न एवं शेष प्रश्न नीलांबर दासंक जैमिनी भारत केउ कथावस्तु अवलंबन रे रचित। आमर ऑप्शन कौन अछि हरिवंश रामायण पुराण एवं महाभारत। सठिक उत्तरटी कौन हम महाभारत कहीं ये ऑलरेडी दे देइछे जे जैमिनी भारत तेणु मन रखतु ऑप्शन रु मध्य जो कौन आम जो क्वेश्चन रु ऑप्शन को बाछिबा ट्राई करंतु से भाई भाव में क्वेश्चन को गोटे गोटे आपण माने नेग्लेक्ट करेंगे तापर जो कन्फ्यूज हे ता मध्यरु ऑप्शन आपण माने मारिबे। ओके तेणु नीलांबर दासंक जैमिनी भारतटी केउ कथावस्तु अवलंबन रे रचित होइछि ना महाभारतर कथावस्तु अवलंबन रे रचित होइछि। एठी मु आपण माननको आ गोटे क्वेश्चन देबी जोटा आपण माने मते कमेंट सेक्शन रे जणाइबे। को अक्षर कली जे गीत केबे हे एथि नदेव घात कवि हेले ह मनीष जानिबो एथि श्रम ही जेते हे कले एथिरे कुटिल बुद्धि दंड देबे से कृष्ण अवधि जेबे ताहांक लीला प्रसिद्ध वृंदावन रे हे। एही उक्ति रे से कहा कवि निंदा करिसंती आपण माने मते एटा कमेंट सेक्शन रे जणाइबे। मु पुनी थर कहूची को अक्षर कली जे गीत केबे हे एथि नदेव घात कवि हेले ह मनीष जानिबो एथि श्रम ही जेते हे कले एथिरे कुटिल बुद्धि दंड देबे से कृष्ण अवधि जेबे ताहांक लीला प्रसिद्ध वृंदावन रे हे। एही उक्ति रे कवि काहा को निंदा करिसंती आपण माने जणाइबे। ऑप्शन मु दउची पंडित खळ मूर्ख राजा। सठिक उत्तरटी आपण माने मते कमेंट सेक्शन रे जणाइबे। तो आजिर क्लास को आमे एठी रखिबा। एहार परवर्ती क्लास रे आउ गोटे नुआ टॉपिक उपरे आमे आलोचना करिबा।